Newsbreak. Og karon sa detalye sa nagpagang mga balita sa One TV, Newsbreak Misamis Occidental. Mga bahin sa syudad nga makasinati og mga baha ipasubay sa DPWH. Gitubag na sa Usami City Hall ang mga reklamo labot sa mga bahin sa dakbayan sa Usamis nga makasinati og mga pagbaha sa higayon nga kusog ang ulan. Atol sa ulahing regular session sa konseho ning syudad, gihimuan gilayon og resolusyon ang sulat pamahayag ni Mayor Sam Norman Go Puentes kadaghangyo sa presensya sa Department of Public Works and Highways 2nd District Office aron sa pagtuon og paghatag og rekomendasyon alang sa kasulbaran. Sa resolusyon nga giduso ni Committee on Public Works and Infrastructure, Chairman Honorable Saulo Salvador, iyang gipaklaro nga ang bahin sa syudad nga makasinati og mga pagbaha kini ang bahin sa New Road sa Karangan Buli og Barangay Bañadero, Oxibal sa may sitio Bangkal Aguada og Circumferential Road, partikular sa may MCOR Beast Bike og ang bahin sa Gango, partikular sa may simbahan padulong ngadto pasulod sa Barangay San Antonio. Malungtarong sulbad sa pagbaha ang gustong mahitabo ni Mayor Sam Norman G. Puentes pinagi sa tukmang drainage system og exit sa tubig og dili na mohatag og kabalaka sa mga residente og kahasol sa mga motorista sa higayon nga magulan. 2nd District Engineering Office, Department of Public Works and Highways, Region 10 to undertake fact-finding, planning, and recommendatory action to address severe flooding along the Osami City Clarin Interior Bypass Airport Link or Oxibal, particularly the Oxibal Bañadero Karangan Road, the intersection of Mayor Fernando Bernad Avenue and Benjamin Alinas Fuentes Avenue, specifically the area near MCOR and Shell, in Don Anselmo Bernad Avenue, and particularly from City Hardware to Gango Elementary School and in Barangay Bañadero, particularly in Purok 4, Purok 5, Sais, City, and Purok 8. Madam Chair, on first reading with reservation. Ang Barangay San Antonio. And Barangay San Antonio. Okay. Madam Chair, on first reading with reservation. Move for first reading with reservations. Motion. One TV. Newsbreak.